اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، بھاگ کے آؤ۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم کو جنت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہی تھا، وہ کرتے کیا تھے؟ ان کی فکر بہت اچھی تھی، ان کی سوچ بہت اچھی تھی، ان کی سوچ، ان کی فکر عین قرآن اور حدیث کے مطابق تھی۔ اللہ اس کے رسول کیا چاہتے ہیں بس وہی وہ چاہتے تھے، ان کی مرضی یہی تھی کہ بس اللہ اس کے رسول کی مرضی پوری ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جنگ تبوک میں جب مال کی ضرورت پڑی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مال اکٹھا ہونا چاہیے، آپ لوگ چندہ کیجئے، کچھ دیجئے مال اللہ کی راہ میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج اس آیت کا مصداق سوچیں صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا، کس چیز میں؟ نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر کا آدھا مال لے کر کے چلے آئے، جتنا مال تھا، جو بھی ساز و سامان تھا، اس میں سے آدھا لے کے چلے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اپنے گھر کا سارا سامان میں ہم نے 50% کیا اور آدھا سامان لے کر کے چلا آیا۔ اور یہ سوچ رہے تھے، اچھی سوچ تھی کہ آج میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ میں نے کیا کہا؟ ہماری فکر اچھی ہونی چاہیے، ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے، ہم کو ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے میں نے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اور تم دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ تو ہمارے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ نیکی میں آگے بڑھتے تھے، ان کی سوچ بڑی اچھی تھی، سوچا کہ آج حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر جب آئے سامان لے کر کے تو گھر کا سارا سامان لے آئے، گھر کا سارا سامان لے آئے۔ پوچھا کیا چھوڑا؟ تو کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے، گھر پہ سارا سامان لے آئے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں واقعی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پا سکتا، نیکی میں نہیں پا سکتا، وہ سب سے افضل ہے، صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے نیکی میں، بھلائی میں، اچھے کاموں میں، کہ میں ان سے نیک کیسے بن جاؤں۔ وہ جنت کو پانے کے لیے کوشش کرتے تھے، اپنے رب کی مغفرت کو پانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے تھاٹس اچھے ہونے چاہیے۔ اگر ہماری سوچ اچھی ہے تو ہم اچھے ہوں گے۔ اس کے بارے میں بارہا میں ایک حدیث پڑھتا رہتا ہوں، اپنے بارے میں بھی اچھا سوچنا چاہیے۔ ہم دوسروں کے بارے میں بڑا چاہیں تو چاہیں، لیکن اپنے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں انسان بہتر وہ ہے جو دوسرے کے کام آئے، دوسرے کا بھلا چاہے، خیر چاہے دوسرے کا۔ آپ دوسرے کا خیر چاہتے چاہتے انسان کو خود کا بھی خیر چاہیے، خود کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، خود کی بھلائی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ کئی آیات ہیں قرآن حکیم کی، اس میں کہا گیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو سب سے پہلے اپنے لیے بھلا سوچو، اور جیسا ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اللہ رب العالمین ویسا ہی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری سوچ کے مطابق ہم پر لاگو کرتا ہے چیزیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے ریئیکٹ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ اب ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہماری سوچ کیسی ہے؟ مثبت ہے یا منفی ہے؟ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ ہم ذرا سوچیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میرا کاروبار بند ہو گیا، میرا نقصان ہو رہا ہے، مجھے ہی پریشانی مل گئی، میری ہی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہوئی تو یہ حالت ہے، اولادیں میری بگڑ گئی، میرے کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، مجھے اچھی جاب نہیں مل رہی، دنیا میں کتنے پیسے والے لوگ، میں پیسہ نہیں کما پا رہا ہوں۔ پوری کی پوری سوچ ہماری منفی ہوتی ہے، نیگیٹو ہوتی ہے۔ جبکہ ہم کو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم کو پازیٹیو سوچنا چاہیے، مثبت سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جتنا دیا ہے کافی دیا ہے اور دے گا انشاءاللہ۔ جیسا ہم سوچیں گے ویسا ہی اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر ہم اچھا سوچیں گے اللہ رب العالمین کے بارے میں، اپنے بارے میں، تو اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں اچھا سوچیں گے۔ جیسا ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے بہتر اپنے بارے میں سوچیں۔ اپنے بارے میں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے، ہماری فکر اچھی ہونی چاہیے۔ معاشرہ اچھا رکھنے کے لیے ہماری فکر کا، ہماری سوچ کا بہتر ہونا، خیر ہونا، پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھتے ہیں۔ ایک ہے کہ گمان مت کیا کرو۔ قرآن و حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو ہے نیکی کام کرو،
अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, जन्नत को पाने की कोशिश करो, उसमें तगोदो करो, नेक काम करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे नेक काम करने से पहले है कुछ चीजें का जिससे तुमको रुकना है। वो क्या है? क्या है? इय्याकुम वद्दन, तुम्हें चाहिए कि तुम बदगुमानी से बचो। गुमान जितना करेंगे उतने बदगुमान होते जाएंगे। हदीस है फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, सबसे झूठी बात गुमान करना है। किसी के बारे में हमने सोच लिया, हमारी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आज हमारी सोच गंदी हो गई दूसरों के लिए, और इसीलिए हम खुद गंदे होते चले गए। जो चीज हम दूसरे में देखते हैं पहले अपने अंदर नजर आती है। इय्याकुम वद्दन, बदगुमानी से बचना चाहिए। फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, बदगुमानी जो है सबसे बड़ा झूठ है। वला तहस्ससु, किसी के पीछे न लगो। वला तनासु वला तदाबरू वला तबागदू, ये हदीस के जो अल्फाज हैं ये एक डरावने अल्फाज हैं। अल्लाह के बंदों को नसीहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं कि देखो किसी की जासूसी मत किया करो, किसी के पीछे न पड़ा करो, किसी की ग़ीबत मत किया करो, किसी के बारे में बुरा गुमान मत रखो। सूरह हुजरात आप तर्जुमे के साथ पढ़िए, उसमें भी कहा गया है इज्तनिबुज़ ज़न्न, बदगुमानी से बचो। बहुत बदगुमानियां गुनाह होती। किसी के बारे में हमने गुमान कर लिया, किसी के बारे में गलत सोच लिया हमने, बस काफी है। सोच का फर्क पड़ता है। आइए एक कुरान की आयत और देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर की आयत नंबर 19 में इरशाद फरमाया, कहते हम तो सोच रहे हैं सर, सोचने से भी गुनाह मिल जाता है। कैसे? इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशता फिल लदीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। सूरह नूर की आयत नंबर 19 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशा, और वो लोग जो सिर्फ सोचते हैं, जो ये पसंद करते हैं कि मोमिनों के दरमियान, ईमान वालों के दरमियान फहश चीजें आम हो जाएं, जो एक पसंद करते हैं, जिनकी ये सोच है, जो ये चाहते हैं, चाहना सोचना। हमारी अगर ये फिक्र है, हम अगर ये सोच रहे हैं या कोई हमारे बारे में सोच रहा है, सिर्फ सोचने पर अल्लाह ने क्या कहेगा? लहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। हम सिर्फ सोच रहे हैं अगर किसी के बारे में इस तरीके से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। तो अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। सिर्फ हमारी सोच अगर खराब है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दर्दनाक अज़ाब देगा। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी फिक्र अच्छी होनी चाहिए। हमारे साहबा किराम की कैसी फिक्र थी कि वो लोग एक दूसरे से सबकत करते थे नेकी में। यहाँ क्या करते हैं? माल में, औलाद में, प्रॉपर्टी में, जॉब्स में, कारोबार में, इसमें हम सबकत करते हैं। दुनिया हासिल करने में हम सबकत करते हैं। जबकि साहबा किराम का तर्जुमा ये था कि वो जन्नत को पाने के लिए, जन्नत में आला दर्जे को पाने के लिए कहा गया है दुआ करो तो अच्छी दुआ करो और उसमें कंजूसी मत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगना हो तो जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो कुछ तुम अपने बारे में मांग सकते हो मांग लो। एक रबिया बिन काब जी, रबिया बिन काब एक सहाबी थे, छोटे सहाबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। जब वजू करना होता पानी लाके देते, कज़ाए हाजत के लिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो लोटा देते, पानी देते। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, कहा मांगो रबिया, क्या मांगते हो, जो कुछ मांगना मांग लो। अब यहां से हमारे कुछ मुसलमान हजरात ये दलील ले लेंगे कि नबी से जो मांगो मिल जाता है। आगे की हदीस भी सुन लीजिए लोगों को। रबिया बिन काब ने कहा कल बताऊंगा, सोच के बताता हूं। कहा नबी मांग रहे, नबी कह रहे हैं तो मतलब जो मांगेंगे मिल जाएगा। दूसरे दिन बताया कि मैं आपका साथ चाहता हूं जन्नत में। एक खादिम, उसकी सोच का मेयार, उसकी सोच का लेवल कितना हाई था, कितना अच्छा वो सोचते थे अपने बारे में कि मुझे तो जन्नत में रिफाकत चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रबिया बिन काब कह रहे हैं, बच्चे साहबी हैं, कहा मांगो क्या मांगते हो? कहा कि मुझे तो दूसरे दिन बताया। कहा सोच के बताएंगे? आज तो हम कहते लैपटॉप दिला दीजिए, हमको आईपैड दिला दीजिए, नेट होना चाहिए फुल टास्क, है ना, ये मांगते। सोच कितनी बढ़िया थी बच्चे की, एक सहाबी बच्चे के जो खादिम थे। कहा कि आपकी सोहबत चाहिए। कहा ये मैं नहीं दे सकता, ये मेरे अख्तियार में नहीं है कि मैं अपने पास में, अपने साथ में तुमको जन्नत में रख लूं। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का डिसीजन है। लेकिन मैं कह रहा हूं छोटे से सहाबी, उनकी सोच कितनी बढ़िया थी। और इस हदीस से जो लोग नुक्ता निकालते हैं कि नबी से जो मांगो मांगो, सल जो मांगना हो मांग लो, दे देंगे,
मुख्तार कुल है, मुख्तार कुल नहीं है। ये इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मेरे इख्तियार में नहीं है, कुछ और मांगो। कहा कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। ये सोच देखिए, हमको आपके साथ जन्नत में रहना है। हम लोग क्या कहते हैं, अरे सहाबा की कौन नक्शे कदम पे चल पाएगा, अरे वो तो किसके नक्शे कदम पर चलना है। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी फिक्र अच्छी होनी चाहिए। हम जितना ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं अपने बारे में, अपने दर्जात के बारे में, कहा जन्नत मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। कहा ये मेरे इख्तियार में नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुछ और मांगा, नहीं यही चाहिए। कहा तो काम करो, मेरी मदद करो, आइन्नी फी कसरत सुजूद, तुम एक काम करो, नवाफिल का खूब एहतमाम किया करो। फिर कहा कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसके साथ तुम जन्नत में रहोगे। अंतमा मन अहबब, तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसके साथ रहोगे। कहा मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करता हूँ। सहाबा इकराम के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि मैं, हम सब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में होंगे। सोच के मेयार देखिए, सिर्फ सोच पे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी को बेहतर कर देता है। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी ने, मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने सोचा कि अगर मेरा बेटा हुआ, अगर मेरा बेटा हुआ तो बैतुल मुक़द्दस में खादिम रख दूंगी, मैं सेवादार, मैं खादिम रख दूंगी। सोच के उलट हुआ। सोच तो बहुत अच्छी थी कि मेरी औलाद अगर पैदा हुई तो क्या करूंगा, क्या करूंगी मैं इसको जो है दे दूंगी खादिम की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस में। मरियम अलैहिस्सलाम के जब, मरियम अलैहिस्सलाम की मम्मी के जब हमल बाहर आया तो उसमें मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा प्लान तो चौपट हो गया। मैंने सोचा था लड़का आएगा तो मैं खादिम रखूंगी, मेरी लड़की आ कि मैंने इसका नाम मरियम रखा है। कहा ठीक है, सोच देखिए, सोच अच्छी थी। कहा ठीक है, मरियम लड़की हुई है, लेकिन लड़का लड़की एक जैसे नहीं होती, लेकिन इसको भी नजर करती हूं मैं, इसकी और इसकी औलाद की हिफाजत करना शैतान मरदूद से। जब तक मरियम अलैहिस्सलाम, जब तक मरियम अलैहिस्सलाम हुजरे में नहीं, पाकीज़ा रिज़्क मिलता रहा कमरे के अंदर। एक माँ की सोच अच्छी बेहतर थी, इसलिए जो औलाद पैदा हुई उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहे हैं। और उसके बाद उनके बदन से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं। एक माँ की सोच बेहतर थी तो औलाद, उसकी औलाद में नबी पैदा हो रहा है, और उनको देख रहे हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम। दूसरी मिसाल, ज़करिया अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, कह रहे हैं इनके पास तो बेमौसम के फल आ रहे हैं, इस मौसम में आम कहाँ आ जाएंगे, और वहां बेमौसम के आम मिल रहे हैं, मतलब बेमौसम के फल मिल रहे हैं। पूछा मरियम से कहां से, तुम तो बाहर नहीं निकलती हो। कहा कि मेरे रब का फजल है, हाजा फजल रब्बी, हाजा मिन फजल रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। तुरंत खड़े की खड़े दुआ की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। सोच देखिए, कह रहे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बगैर मौसम के फल दे सकता है तो मुझे भी तो औलाद दे सकता है। और फिर दुआ करते हैं, औलाद नहीं है, बीवी बांझ है, खुद बूढ़े हैं, दुआ कर रहे हैं। सोच देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने इसको फल दिया, मुझे भी औलाद से नवाज दे। अब मैं नबियों का वारिस, एक सिलसिला चल रहा था नबियों का उनके खानदान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ सुनी और कहा दुआ तो कबूल, जब भी मांगता हूं दुआ कबूल करता है। वहीं खड़े के खड़े दुआ जो है मांगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल की। अच्छी सोच की वजह से कि मैं आगे वारिस बनाऊंगा इसको, नबियों का वारिस, माल का वारिस नहीं, प्रॉपर्टी का वारिस नहीं, नबियों की जो विरासत है, हिदायत है, रिसालत है, इसके वारिस। ज़करिया अलैहिस्सलाम के कहा बेटा नहीं पैदा हुआ, नबी पैदा हुआ, या अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। अगर हमारी सोच बेहतर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी इज्जत देता है। और अगर हमारी सोच मनफी है, निगेटिव सोचते हैं हम अपने बारे में, समाज के बारे में, लोगों के बारे में, हमेशा लोगों की टोह में लगे रहते हैं, जबकि बहुत बड़े बड़े गुनाह है ये। किसी की जासूसी करना, किसी के पीछे लगना, किसी के घर में झांकना। 3 बार दस्तक दीजिए, अगर कोई नहीं दरवाजा खोला तो वापस चले जाइए, ये उसूल है दीन का। एक और मिसाल, आसिया अलैहिस्सलाम, आप सूरह हदीद पढ़ें, आखिरी की आयत में आपको 2 औरतों की मिसाल दी जाएगी, एक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की और एक फिरौन की बीवी की। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान ले आई थी आसिया अलैहिस्सलाम, किस घराने में थी और दुआ क्या कर रही हैं। जब मुसीबत परेशानी उनको मिली मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों पर ईमान लाने के बाद, तो उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मेरे लिए जन्नत में घर बना, अपने पास में। जन्नत में घर किसको नहीं चाहिए, लेकिन अपने पास में। ये फिक्र सोचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब चाहिए। दुआ का मेयार देखिए, किस खानदान में पैदा हुए, कैसे कैसे जुल्म सितम हुए, और दुआ का मेयार, सोच अच्छी होनी चाहिए हमारी। आसिया अलैहिस्सलाम की सोच बेहतर थी, उन्होंने दुआ मांगी कि ए अल्लाह मेरे लिए घर बना जन्नत में, वो भी अपने करीब में बना।
ایک عورت تھی. آج کل عورتوں کے بارے میں ایک حدیث. ایک عورت تھی, ان کو مرگی کی بیماری تھی. مرگی میں جانتے ہیں آپ, جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو کچھ نہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ دعا کر دیجئے میری مرگی کی بیماری ٹھیک ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو آپشن ہے تمہارے پاس, ان شئتی صبرتی, اگر تم چاہو تو صبر کر لو, اس کے بدلے جنت ہے, اور اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں گا تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں میں صبر کروں گی, مجھے جنت چاہیے, مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے دنیا نہیں چاہیے. ہمیں آفر مل تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جنت چاہیے, میں صبر کر لوں گی, لیکن ایک ریکویسٹ اور کر دی. کہا کہ اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میرے یہ دورہ پڑے, اب آپ دعا کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گی, نہیں دعا کریں گے تو نہیں ٹھیک ہوگی, لیکن اتنی دعا کر دیجئے جب بھی مجھے یہ دورہ پڑے مرگی کا تو میرا پردہ قائم رہے, میرا پردہ برقرار رہے. سوچئے اس عورت نے کتنی بڑی سودے بازی کی. وہ چاہتی تو اپنے علاج کے لیے دعا کرا سکتی. آج جو لوگ بیمار ہوتے ہیں کہاں کہاں نہیں بھٹکتے ہیں, کیا کیا نہیں کرنے, تنتر منتر, جس مندر, جس مسجد, جس گردوارے, جہاں بتا دیا جائے وہاں پہنچ جاتا ہے انسان. ایمان بیچ دیتا ہے, عزت بیچ دیتا ہے انسان, صرف بیماری سے ٹھیک ہونے کے لیے. یہاں کہا جاتا بیماری برقرار رکھو تم کو جنت ملے گی, صبر کر لو اگر تم. وہ بھی ایک عورتیں تھیں, صحابیات تھیں. آج ہماری خواتین ہیں, دن بھر سیریز, پاکستانی ڈرامے, ریلز, اور جو ریلز بناتی ہیں ان کے لیے پردے کی دھجیاں اڑتی. جسم دکھا کر کے وہ دنیا خرید رہی ہیں, یہاں جسم ڈھک کر کے جنت خریدا جا رہا ہے. یہ سوچ میں فرق تھا ہماری صحابیات کے اور آج کے ماحول کی خواتین کی. تو ہماری سوچ بہتر ہوگی تو ہم جنت کے بارے میں سوچیں گے, ہم بہتر سوچیں گے, ہم پازیٹو سوچیں گے. اپنے بارے میں بھی کہا گیا ہے, ایک آیت امید ہے قرآن میں, ایک آیت امید ہے, اس میں کہا گیا ہے کتنا بھی کسی نے گناہ کیا ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اپنے بارے میں پازیٹو رکھو. 99 خون کرنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا, سچی توبہ کر لی اس نے. تو اپنے بارے میں پازیٹو رہیے, کیونکہ جو کچھ بھی آپ سوچتے اپنے بارے میں اللہ رب العالمین وہی کرتا ہے, اللہ رب العالمین طرف سے کچھ نہیں کرتا ہے. ایک اور مثال, ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام بتاتے ہیں تفسیروں میں ہے کہ 75 سال کی عمر تھی اور اس کے بعد وہ بیمار ہوئے تو کہا کہ آپ تو نبی ہو, دعا کر دو بیماری ہٹ جائے گی. سوچ کتنی اچھی تھی اللہ رب العالمین کے بارے میں. کہا 75 سال جو اللہ رب العالمین ہم کو صحت مند رکھ سکتا ہے, اگر 75 سال بیماری دے دے تب بھی کوئی بات نہیں. اور آپ سب جانتے ہیں ایوب علیہ السلام کا دوسرا نام صابر تھا, سب سے زیادہ صبر کرنے والے. تو ہماری سوچ اللہ رب العالمین کے لیے, اپنے بارے میں, سماج کے بارے میں سب سے پازیٹو ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے. ہم نگیٹو ہے, ہماری سوچ نگیٹو ہے, ہم سماج کو صحیح کہیں نہیں کر سکتے, ہم سوسائٹی کو درست نہیں کر سکتے. ایک اور مثال ہدہد کے بارے میں, اس میں ہی ایک اور مثال ہے. ہدہد پرندے کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ, سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا معاملہ, ان کی نبوت کا معاملہ. سارے پرندوں کی گنتی ہوتی تھی, حکومت اللہ رب العالمین نے ان کو عجیب ٹائپ کی دے رکھی تھی, چرند پرند درند سب پر حکومت تھی. بادشاہ بھی, نبی بھی. کہا کہ ہدہد نہیں دکھائی دے رہا ہے, آپ پڑھیے. کہا ہدہد نہیں دکھ رہا ہے, اس کو پکڑ کے لا, اس کو سزا دیں گے. یہ گیا کہاں بغیر بتائے. پتا چلا ہدہد آئے تو خبر لے کر کے آیا کہ قوم سبا ہے, وہاں پہ ایک لیڈیز گورنمنٹ کر رہی ہے, مطلب ایک حکومت چلا رہی ہے. ان کو بڑا تعجب, اس پرندے کو بڑا تعجب. پرندے کی سوچ کتنی اچھی تھی, سوچیے ہماری سوچ اور اس ہدہد پرندے کی سوچ کے بارے میں سوچیے آپ. ہم کس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ پرندہ کہہ رہا میں نے دیکھا قوم سبا میں ایک بلقیس, مطلب ایک وہ ملکہ ہے, وہ حکومت کر رہی ہے. ایک عورت کیسے حکومت کر سکتی ہے؟ جب قوامون تو رجال کو بنایا گیا, آدمیوں کو, پروشوں کو, جو مینس ہیں ان کو قوام بنایا گیا ہے. گھر کی ذمہ داری, حکومت چلانا, باغ ڈور چلانا, ایک عورت کیسے چلا سکتی ہے؟ اور میں نے اور چیز دیکھی, وہ بتا رہا ہوں, میں نے اور چیز دیکھی, وہ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اس کی مخلوق سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. وہ تعجب کر, اس کی سوچ کتنی اچھی ہے. بتائیے توحید کا پارٹ اس کو پڑھانا پڑا, خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق کی عبادت. سورج خالق تو نہیں ہے, مخلوق ہے, اس کی عبادت کریں. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے خط لکھو. کہا اس میں تو ایک اور بھی ڈیٹیل ہے کہ آگے کون اس کا تخت لے کر کے آئے. بہت بڑا تخت تھا اس کا, بہت بڑا.
कहा तख्त लेकर, पहले तो कहा कि सरेंडर कर दो, कहा सरेंडर कर दो। अभी इसमें एक औरतों के लिए भी है, औरतों के लिए मिसाल है। कुछ खवातीन जिनकी अच्छी सोच है, उनके अच्छे मशवरे लिए जा सकते हैं। साहबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खातून से मशवरे किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो हाई लेवल की अच्छी सोच की मलिका थी। अगर हमारे दरमियान कोई अच्छी सोच की औरत है, जो पॉजिटिव सोचती है, हमेशा खैर सोचती है, तो उसका मशवरा लिया जा सकता है। ये अभी कौम सबा से आपको मिलेगा। उस औरत ने जब खुतूत देखे तो कहा कि वो सुलेमान सलाम का लेटर आया था और उन्होंने कहा कि अगर तुम सरेंडर नहीं करते तो हम चढ़ाई कर देंगे। और आप लोग जानते हैं कितना तगड़ा उनका लश्कर है, सब कुछ तो उनके हाथ में, हवा पानी चरिंद परिंद दरिंद सब कुछ हाथ में उनके। तो उस कौम के जो उसके वज़रा थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसकी मीटिंग करवाई और उसमें कहा, उसने कहा कि ऐसी सी बात है, तो कहा कि हम लड़ सकते हैं, हमारे पास पावर है। कहा पावर तो है लेकिन तहस नहस हो जाएगा सब, हम तो लड़ेंगे, होगा क्या, होगा क्या, मारकाट होगी, जंग होगी। अच्छा है सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर कर दिए। इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर को अच्छा मशवरा किसने दिया? अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप समाज का भला कर सकते हैं, इससे ये मिलता है। अगर एक औरत की सोच बेहतर हो जाए, खानदान को दीनदार कर सकती है, इस्लामी कर सकती है। और अगर एक औरत की सोच खराब है तो पूरे खानदान को बर्बाद कर सकती है। तो हमारी सोच बेहतर होनी चाहिए। हमारी सोच बेहतर होगी तो हमारी खवातीन की सोच बेहतर होगी, हमारी खवातीन की सोच बेहतर होगी तो हमारी नस्लों की सोच बेहतर होगी, और सोच बेहतर होगी तभी आगे चल करके सोसाइटी को बेहतर किया जा सकता है। तो मैंने जो अभी आयत पढ़ी, जो खुलासा ये है कि सोच बेहतर करनी चाहिए अपनी, हमेशा फिक्र बेहतर होनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए अपने बारे में, सबके बारे में, किसी के बारे में भी बदगुमान नहीं होना चाहिए जब तक कि हम, बल्कि यहां तक कहा गया है अगर किसी को गुनाह करते हुए देख भी लो, किसी को सिगरेट पीते हुए देख लिया, किसी को गलत काम करते हुए देख लिया, आप पर्दापोशी कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐबों को छुपाता है। आपके जो कहते नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी जो पर्दापोशी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। गुनाह छुपाना चाहिए, आम करना चाहिए। आजकल क्या है, मीडिया किसी भी अस्पताल में चली जाती है, किसी भी सेंटर में चली जाती है, कहीं भी चली जाती है, मीडिया पोल खोल वाला मसला। इस्लामी कानून नहीं, इस्लामी शरीयत नहीं है ये। हमें किसी की जासूसी नहीं करनी चाहिए, किसी की ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उसकी जिंदगी वो खुद को उसको करना चाहिए। और हमें हम सबके बारे में सोच अच्छी करनी चाहिए। सोच अच्छी होती कैसे है? आप कुरान और हदीस पढ़ें, साहबा किराम को फॉलो करें, अच्छा वीडियो देखें, उलमा किराम को सुने, पॉजिटिव रहें, अच्छी सोहबत रखें। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है, अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छे दोस्त की मिसाल और बुरे दोस्त की मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, बताई है क्या कि इतर फरोश एक अच्छा दोस्त की तरीके से होता है, और लोहार जो होता है, जो भट्टी पे काम करता है, वो बुरे दोस्त की मानंद देता है। उसकी मिसाल में बयान कर चुका हूं, पहले भी आप लोग सुनते भी रहते हैं। तो हमेशा सोहबत अच्छी रखनी चाहिए, दोस्त अच्छे रखने चाहिए। कहते हैं आजकल के जमाने में आप क्या हो, ये आपके 5 दोस्त डिसाइड करेंगे। अगर आपके 5 दोस्त बेहतर हैं, नमाजी हैं, कुरान और हदीस का मुताला करते हैं, तो आप वैसे होंगे। अभी आगे चल के रमजान आने वाला है, नेकियों का सीजन आने वाला है। इसमें कहा, इसीलिए मैंने ये खुतबे का इंतखाब किया है कि कम से कम आगे आने वाला जो सीजन है, कुछ लोग तैयार होंगे कि रमजान आ रहा है, सीजन आ रहा है हमारी दुकानदारी का, जबकि ये नेकियां कमाने का, मुत्तकी बनने का सीजन आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है पूरे महीने का, तरबियत का महीना आ रहा है। तो इसके लिए हम तैयारी करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको रमजान तक पहुंचा दे, रमजान पूरा बाकायदा बाज़ाब्ता गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दवाना रब्बिल आलमीन।